Interview, binakol, binuha, sinet. Binakol din. Mali ang pagkakapili. Service, 8-12. Ayun, over yung team. Sinet ulit, sa 3. O, nandito. Ay, good pa daw. Ayan, sige gamit. Sino niya? Next target. Score 3-8-30. Papaluin ka. Second. Papaluin ka. Second. Referee decision. Zico. Score 9-30. Favor of team. Ikaw alam. Gawin ako po. Nag-disper na lang tayo siya. Dito ba yan? Adik ko ma. Third, gamit. First four. Sinatawag ko yan. Ayun, FD. Sinatawag ko yan. Ayun. Third, gamit. Outside. Score, 14-11. 18. Service po. Ayan. Score, 15-12. Wala, stress. Ano po score? Net touch approaching. Mali na sa tabi ko. Kung tawag na sa tabi ko. She's calling something. Service. Score, 15-30. Ayan. Ala! Ayan. Hindi na tayo yan. Service. Receive. Connect. Outside. Score, all 15. Hanggang 18 pa rin. Score, all 15. Favor of both. Ala, naglapo. Binuha. Settle sa off. Ala, naglapo din siya. Naglapo din. Next one ba? Service. Service. Last 15. Favor 4. Tama. Service. I-receive. Pinapa-open. Saan? Ayun. Nagpalit ko na.
Nice game po. Sila. 5-1. Team. Kami po ulit ang commentator and scoring. So, last time, hindi tayo sige.